भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे तुम्हें अरे तुमरे ये की बेश तुमने मो स्वामी ना देखंतु मु कार स्वामी नुह कि मु कार पुओ भी नुह कि मु कार बापा भी नुह। मु एबे सन्यासी रूप धारण कर सारी। देखंतु मो गुरुजी मते कहउछंती जे पर्यंत तमे तम निज घरु तमे भिक्षा न आनिच से पर्यंत तुम सन्यासी जीवन पूर्ण हो पारिब नै। आ सेति पई मु आपनक घरकू भिक्षा मागी आसीछि। तेणु मते भिक्षा दिंतु आ मोर सन्यासी जीवन को पूर्ण करंतु। तुम्हें एमितिया कथा केंति कहि पारुछ तुमरे घर अछि तुम स्त्री अछि तुम पिला छुआ छंदी तुमरे गोटे सुंदर संसार अछि आ तुमे को कहउछ मो सन्यासी हे जाउची। अरे तुमे एमिति केमिति कहि पारुछ। देखनु देवी आपण जेते भी कांदिले भी किछि लाभ नाही। कारण मु जेते पारिवारिक थिली सेते बेले आपण तो टिके इज्जत देलेनी, टिके सम्मान भी देलेनी। आ देवी आ एई कथा भी कहितिलो जे मु मरि गले भी तुमको फरक पड़िबनी, मु कोरे चली गले भी तुमको फरक पड़िबनी। आ मोर बंचिबा मरिबा तुम पई किछि भी फरक नथिला। आपण कोन कहितिले? आपण कहितिले जे मो बिना आपण सारा जीवन बंची पारियो बोली। ताहले देवी আজি कांदुचंदी कोन पाई? बैग धर जाइकी परिबा आण कोन करछ की घरटार तो खाली रे बसछ। आज तुम तो जानिଛ मो पाखरे पैसा नहीं। तुम पाखरे केतेले पैसा अछि की? प्रत्येक मासरे 10,000 टंका तुमको घर खर्च करिया को दउची ना। 10,000 टंका दउछ जे कोनटा हे गला 10,000 टंका रे कोन कोन खर्च होउची तुम जानिछ? अरे पुअर ट्यूशन खर्च दिया होउची, स्कूल खर्च दिया होउची, पुनी स्कूल रो गाड़ी भड़ा दिया होउची, घर को राशन आछी, परिबा आछी, से गैस आउची, चावल आउची, सब आउची। एथरे कोन कहउछन हम मास को 10,000 टंका दे दउची। अरे तुम मते मास को 10,000 टंका दउछ को लक्ष टंका दउन। अरे जेती की टंका कमाउची अरे मु तुमको सेती की टंका देबी ना ना मु कोडू चोरी करी के आनी के देबी। अरे तमे जब हमको न देई परबो ताले हमठु दूरेई जा। हमको जे पचारिबो से कुआ जाइसंती हम कहबो से कोड जाइसने हम जानिनु। हमको जे पचारिबो हम कहबो से नाहाती। अरे हमको तो पेंशन मिलिबो हम टिके शांति रे तो बंचिबो। प्लीज एमितिया कथा कोनी प्लीज। अरे तमे मो स्त्री, अरे स्त्री है कि तमे एमितिया कथा केमिति पार्टी रे धरी परछ? अरे तुमको टिके जब लाज अछि ने इज्जत अछि तुम ए घर छाड़ी के चली जा। मु ना तुम बिना बंची परिबी तुमको छाड़ी की मु भल्ल रे रही परिबी। अरे मु तो एबे संसार प्रत्येक मोह माया को त्याग करी सारिची। ना আজি ठारू आपणक सहित आपणकर एई घर सहित कौनसी संपर्क नाही। आपण मते भिक्षा दे दंतु मो सन्यासी जीवनटा संपूर्ण ही जीवो। अरे केमितिया कथा कहउछ तमे यारे कहउछ मु सन्यासी हेइ जिबी यार हम घर भांगी गलानी। अरे जानिଛ ତମେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଏ ଘର ଛାଡିକି ଗଲଣି
ଶୁଣ, ତମେ ଯେବେ ଘରକୁ ନ ଆସିବ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦବୁ। ଶୁଣ, ଏମିତିଆ ଭୁଲ କେବେ କରନି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିନି। ଆରେ ମୁଁ ତ ନାଟକ କରୁଥିଲି। ସତ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ନା କେବେ ବି ଇଜ୍ଜତ ଦିଏନି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ତା ସ୍ୱାମୀର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିପାରେ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତିଆ କଥା କେବେ ବି ଆଉ କହିବିନି, ଯୋଉ କଥା କି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ମଣିଷ ମଲା ପରେ ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେ ଲଙ୍ଗଳ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମରି ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୁଗା ଆସିକି ଘୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ମଲା ମଣିଷ ଉପରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୁଗା ଘୁରେଇକି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆରେ ସମ୍ମାନ ଦବାର ଅଛି ତ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ, ମଲା ପରେ ନୁହଁ। ମଲା ପରେ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇକି, ସମ୍ମାନ ଦେଇକି, ଏତେ ଲୁଗା ଘୋଡେଇକି, ଏତେ କପଡା ଘୋଡେଇକି କଣ ଲାଭ ଅଛି ଆଉ? ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 9 ସତିଆରେ ବଡ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଦାମିକିଆ ଫୁଲହାର ଲଗାଉଛନ୍ତି। କଣ ଲାଭ ଅଛି ଏ ଦାମିକିଆ ଫୁଲମାଳ ଲଗେଇକି, ଏତେ ଭୋଜି ଭାତିର ଆୟୋଜନ କରିକି? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ, ଆରେ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ତମେ ଦାମିକିଆ ହାର ଲଗଉଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଭାତ ଦଉଛ। କଣ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ ବୋଲି? ଆରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଆରେ ସେ ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରିବା ପାଇଲନି। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ, ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ହାର ଚଢଉଛ। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ପଚାରିବାର ଅଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ, ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ପଚାର, ମଲା ପରେ ନୁହଁ। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗି ରହିଛି। ଜୀବନରେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଆସିଛି ମାନେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଆସିବ। ଆଜି ସୁଖ ଆସିଛି ମାନେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ୟାରି ମାନେ ତ ହଉଛି ଜୀବନ। ଜୀବନ ମାନେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ। ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇକି ଆମ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛେ। ଆରେ ସମ୍ମାନ ଦବାର ଅଛି ତ, ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ମଲା ପରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ।